detalye. Mayor Acosta uban ni Vice Mayor Almonte ang mi-turn over sa duha ka mga bag-ong sakyanan ngadto sa buhatan sa CSWDO sa PNP human sa regular nga flag raising ceremony sa LGU. Ania ang kompletong detalye. Dahuman ni Oroquieta City Mayor Lemil Merrick M. Acosta ang produktibo ug epesyente nga trabaho sa Philippine National Police ug sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO human gi-turn over ang duha ka brand new vehicles dito sa City Plaza at tubangan sa mga empleyado atol sa regular flag raising niadtong June 3, 2024. Naangkon sa CSWDO ang brand new Triton Mitsubishi pickup ug Black and Mark Montero ang naangkon usab sa PNP nga personal nga gidawat ni Oroquieta City Police Station Chief Police Major Roland Donor. Matod pa ni Mayor Acosta nga dakog ikatabang sa matag buhatan ang pagbaton og sakyanan aron mas mapadali ang pagpaimplementar sa mga programa sa gobyerno para sa katawhan. Ingon man ang paghatag sa mayor og bilis sa peace and order din usa sa iyang gipaligon para mabatunan ang hingpit nga kalinaw sa dakbayan. Tanan nga gipanghatag nato nga suporta sa ato ang mga ahensya makatabang kini sa performance sa ato ang local government unit, no, efficiency wise and productivity wise makatabang ni sa ato ang tagsa-tagsa ka operations. Dili lang ni pang 10,000 pogi points, dili lang ni kay atong sakay-sakayan, kung dili gamiton gud ni for our programs sa ato nga local government unit. Samtang di paabot gilayon ni Chief Donor ang iyang dakong kalipay ug pagpasalamat ngadto kang Mayor Acosta uban kang City Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug sa tanang sangguniang panlungsod member sa nadawat sa PNP nga sakyanan nga magamit sa ilang adlaw-adlaw nga mga lakaw para sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Dili dako kayo katabang sa ato ang ahensya gumikan kay makapausan sa ato ang magamit para gid mamintinar ang atong kahusay kalinaw sa syudad. Nanguna si Mayor Acosta uban ni Vice Mayor Almonte ug sa mga miyembro sang sangguniang panglungsod nga sila City Councilor Eileen Taladua, City Councilor Noel Undag Sr., City Councilor GC Ambuang ug ni IPMR Julie Gumulon ang ceremonial turnover sa Yahweh.